Say hi to my vlog. Hi. Hello, hi. Seth, say hi. Ate Queenie. That's the majestic Mount Matutum. Hi! Hi, say hi. Leia. Ganda dito oh, white. Iko. Kaya mo kaya? Sino na ne? Tawag dyan iso. Wala life best si Kirk. Kabalo siya lang ay. Sige! Sige na, lokso ka na Seth. Lokso ka doon. Ang bilis. Bilis, lokso ka doon oh. Kaya mo? Lokso ka, kaya mo yan. Sige nga, sige. Oh, lokso ka. Lokso ka, kaya mo. Tanggal. Kaya mo yun? Ay, Pag-step ka. tanggal. Hayaan mo na. Ay, sige na. Wait lang. Pagkabit mo kay nanay mo. Boss, pag-step lang, boss. O, sige na, akit na kayo. Mag-step na. Let's go. Aha, hindi na. Lukso mo na ako. O, sige, bilis. Last. Hindi yan na. O, si Leia, o, marunong nang lumangoy si Leia, o. Swimmer yan. Swimmer yan, swimmer. Ate Leia, swimmer. O, sige na, sakay na kayo. Alis na tayo. Si Sak maglukso. Ikaw ayaw mo? Ay, tapos sawa ka na. Ano klase? Leia, hi Leia. O, sige na, suot nyo na life jacket nyo. Bilis. Sisak naman ang Akit na, let's go. Si Ate Queenie mo, oh, pirata. Feeling pirates.